আজকের এই মহতী কার্যক্রমে যিনি উদ্বোধক এবং প্রধান অতিথি হিসেবে আমাদের মধ্যে উপবিষ্ট হয়েছেন, ভারত মাতার সুসন্তান, ভারতবর্ষের শক্তিশালী স্বরাষ্ট্র সমবায় মন্ত্রী এবং পশ্চিমবঙ্গের অকৃত্রিম বন্ধু মাননীয় অমিত শাহজিকে আমি পশ্চিমবঙ্গের জনগণের পক্ষ থেকে স্বাগত এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি। মঞ্চে উপবিষ্ট আছেন আমার সহকর্মী এবং ভারত সরকারের রাজ্যমন্ত্রী শিক্ষাবিদ ডক্টর সুকান্ত মজুমদার, উপবিষ্ট আছেন রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্য নিশীথ প্রামাণিক, স্থানীয় সাংসদ রাজু বিস্ত মহোদয়, কেন্দ্রীয় গৃহ সচিব গোবিন্দ মোহন আইএস মহোদয়, ডিআইবি ভারত সরকার মহেশ দীক্ষিতজি, আমাদের রাজ্যের মুখ্য সচিব মনোজ আগরওয়াল, স্বরাষ্ট্র সচিব সংঘমিত্রা ঘোষ, ডিজিপি সিদ্ধিনাথ গুপ্তা সহ সম্মানিত মঞ্চ, অনেক বিধায়ক এবং মন্ত্রীরাও সামনে বসে আছেন। अब जो देश के प्रधानमंत्री जी ने संदेश दिया था कि भय का नहीं भरोसे का शासन होगा, वो बंगाल में जमीन पर उतरता हुआ दिखाई पड़ा है। भाइयों बहनों, हमने बहुत सारे हिंदी सिनेमा में, नाटकों में देखा है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, या तो फरियाद करने वाला ईश्वर के पास पहुंच जाता था या जिसको सजा करानी थी वो ईश्वर के पास पहुंच जाता था, तब जाकर न्याय होता था। हमने नई न्याय संहिताओं में तकनीक का उपयोग किया है, जिससे पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में ज्यादा साक्ष्य, टेक्निकल साक्ष्य रखने और इसके कारण न्याय की गति बढ़ेगी। प्रोसिक्यूशन, पुलिस, न्याय व्यवस्था, इस सब में कैसे समय कम हो, इसके कानूनी प्रावधान हमने किए और इसके कारण मैं आज बंगाल की जनता को कहकर जाता हूं